tout le monde, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est toujours le même contexte là. Donc Zidou Kamlo, donc le peuple algérien il est meurtri. Le peuple algérien il est meurtri. خلاوه إلى في صوالح اللي impossible. Il va penser à un changement. يتمنى الشونجمون. ما كانش واحد في البلاد ما غاديش يقول لك ماذا بيا نلقى ان بولو ولا سالاري لي ديسون وماذا بيا نلقى لوجمون وماذا بيا جو فون فامي وماذا بيا انا تاني نجي دي فاكونس ونفواياجي ونروح وين ما نبغي اكسيتيرا. ما كانش الجيريان qui travaille dur pour avoir un diplôme par exemple. Dès que je postule par exemple, même dans les pays développés, maintenant on trouve il y a le chômage, etc. Sinon le chômage, c'est les études qui disent, le chômage 20%, 30%, le chômage à 50%. Et les gens qui trouvent des boulots généralement ne sont pas assurés. Les restaurants, mais ils ne sont pas assurés. Il tombe malade, il a un salaire de 4000 dinars par semaine, il tombe malade, il dit l'ordonnance la pharmacie, il peut être un père de famille, elle doit accoucher, ou là où il doit faire une opération, il ne peut pas le faire. Maintenant, nous, la santé, c'est vrai que c'est gratuit, donc à l'hôpital, pour que son fils ou sa femme soit traité à temps et à terme, خصو يقيس الرشوة. Donc هنا غادي نقص الرشوة. La rachwa et le terrorisme administratif. C'est que maintenant, les trucs qui doivent être fournis aux citoyens algériens et fournis correctement, la qualité des documents administratifs. Parce que tu demandes un extrait de naissance, par exemple, يغلطوا لك في الاسم يغلطوا لك في la date de naissance, registre مازال des registres هذوك تاع عام جدي يحل لك ويحوس لك un document par exemple S12. انا جو مغابيل وليت نسمع الناس S12 قلت له واش هذا S12 بداو يفهموني قال لك راه يدير وصل حتى ل 8000 دينار pour faire un passeport pour aller en vacances ولا واحد يكمل له الباسبور à échéance يمشي يقولوا له الاس 12 يقولوا ولي منا 15 جور ولي منا un mois. Donc s'il a un rendez-vous dans un consulat ou là quoi que ce soit, il doit هو يحوس على البيستون. Donc ولفوا الشعب الجزائري ما يفوتش par voie normale اللي normalement dès que la voie elle lui donne son papier ou là elle lui donne son droit rapidement, correctement. Donc il doit passer contourner les voies officielles باش يمشي عند واحد امبلويي في لاميري ولا يعطيه ديك التفتوفه يروح يخرج له لي بابي تاعو يخرجهم له. راني نقول لك مستكين. لا ميم شوز لي زامبو اللي يجيو لي زامبو بزاف يروح يشوف واحد يخدم في لي زامبو كشمال الرشوه باش ينقص له لي زامبو. Les gens trafiquent les compteurs électriques. Les gens, par exemple, dans du bakshish, parce que la police, qui a une loi, c'est des ceintures 80 000, تحرك feu rouge, le trait de permis, etc. Donc ils font des lois pour augmenter la sauce. هذا ما كان. يحبسك un motard ولا يحبسك un policier. Je ne vais pas corrompre tous les policiers ou tous les motards, mais généralement ça se passe comme ça. قال سمح لي منا شو كي نتفاهموا منا تعطيه 3000 2000 دينار يخليك تفوت. خطينا من هذوك اللي عندهم الكتاف يحبسوا البوليسي يعطوا يقولوا انا ولد فلان ولا ولد فلان يقول له روح. Donc les lois ne sont faits que pour appauvrir, pour par exemple, باش يحقروا الشعب. Et les gens qui contournent les lois باينين. Donc هذه حاجة. نولي الآفات. Allez voir les tribunaux, essayez d'assister par exemple une session d'un tribunal où je vois par exemple les affaires, l'exemple des affaires. On a dit quelqu'un qui est avocat, c'est un ami à moi.
un avocat de réputation en Algérie, où il règle l'affaire, c'est pas un avocat qui est compétent ou là il a le droit de c'est l'avocat qui connaît plus de juges et de procureurs. C'est l'avocat qui peut te traiter une affaire. عندك problème, par exemple, أنا نعرف وحدين في le quartier تاعي, ils ont eu des problèmes, par exemple, كتبوا عندهم des joints, كتبوا عندهم de la drogue, des bzouks et blessures, etc. Ils payent de l'argent, ils payent avec l'avocat, يوصلهم un juge وين يخلصوا etc. باش يعطي داك السيرسي ولا. Alors que في القانون قال سيدي telle quantité de drogue, tu as tel, par exemple, tel mois de prison ou là. Donc le système il est corrompu en lui-même. Où le peuple, pour avoir ses droits, il doit aussi contourner la loi. Voilà. الشعب يدروك, le souci تاعو c'est que le frigidaire يكون ما غاديش نقولوا معمر, mais il faut qu'il nourrit sa famille. Comment il va la nourrir? De quelle façon il va la nourrir? C'est devenu vraiment, je dis les réalités en face, c'est devenu le dernier de ses soucis. كالناس راهم ياكلوا الرشوة باش il part en vacances avec sa famille. كالناس اللي راهم ياكلوا الرشوة باش par exemple acheter une voiture باش pour acquérir un logement. كالناس ils acquérir un logement ويمدوا الرشوة etc. Donc, si on résume bien la situation, c'est que le peuple algérien est victime. الشعب الجزائري ما هو لا رخيص, ما هو لا جهل, ما هو لا راقد لا والو. C'est un travail de longue haleine وين نردوا الشعب الجزائري كيما راهم باغيين هو. ماشي معناتها الشعب الجزائري n'est pas fier ولا il veut pas un changement ولا il ne voit pas le changement. ما راش عارفوا. Donc هذا هنا نولي l'opposition. Donc maintenant l'opposition elle doit travailler dans le fond. التوعية. قال لك هذاك اللي يكون يخلص في شركة 18000 دينار ولا 20000 دينار, il peut pas arrêter de travailler ولا il peut pas par exemple améliorer sa situation حتى يلقى خير. انت باش ما تبقاش تحبس خدمة تخلص 20000 دينار باش تقعد في الدار. Parce que 20 000 دينار خير من الحياة, 15000 دينار خير من الحياة. انت تحبس ديك الخدمة تاع 20 000 دينار لقيت خدمة تاع 30 000 دينار. دونك الشعب الجزائري هذا نهار اللي يلقى وتبان له ويكون كونفانكو باللي لوبوزيسيون هذه وكيساندها الحمد لله ويجي معاها يفيفغا ميو, là il pourra par exemple adhérer. Et c'est le rôle de l'opposition, c'est que l'opposition, elle fait ses preuves. Parce que le peuple algérien, il n'a ni confiance en le pouvoir, ni confiance dans l'opposition. ما راهي يأمن في حتى واحد كذبوا عليه pendant 50 ans, ما راهي يأمن في حتى واحد. راهي يأمن في لا سيتواسيون كيما يقول لك اكتويل. راهي يأمن في لو فات باللي خصو يدخل القفال دارو, خصو الدم ما يسيلش, خصو coûte que coûte, il doit par exemple s'il doit fonder une famille خصو un logement, خصو un boulot, خصو هذيك هي. Le peuple algérien خص يوعيو باللي لا فيولونس باللي هاد الافات اللي يتخلص منهم. Le peuple algérien il doit être par exemple convaincu باللي le pouvoir le peut sauter. Et il peut sauter sans faire beaucoup de dégâts. هذا ما كان. خاص le peuple algérien يتحد. وما كان غير l'opposition اللي توحدوا. بصح هاد l'opposition اللي بروحها هي تتحد. ودير par exemple des plans باش تطير ذاك لو بوفوار. وهذوك لي بلان سي دافوار سونير, تعرف لي بروبليم فريمون اي لي ميزور, essayer d'élaborer des solutions. Les solutions, c'est pas d'appeler dire que pour le boycott.
بويكوتي صاي ما تفوتيش دوك يدير الحكم دوك يبان فيزافي دو موند اونتشي باللي سي الله يرحم والديكم tout le monde le sait باللي هادو ils sont en train de pomper le pétrole et les richesses du pays ils ont des كيما يقول لك عندهم لي زافيرات مع الحل مع الحكم تاعنا نهار اللي الشعب ينوضوا يهرس كلشي يكسر كلشي اي هما يجوا معاه mais sinon ils vont jamais contribuer par exemple هما ils évoquent toujours la démocratie mais هما بروحهم ما يامنوش بلا ديمقراطيه هادو parce qu'ils savent باللي un peuple qui يكون démocrate ويكون un peuple فايق ويكون un peuple الاخر ils pourront jamais pomper le pétrole ils pourront jamais implanter leurs multinationales et c'est contre leurs revendications c'est contre leur par exemple à leur plan voilà maintenant هاد l'opposition هادي اللي راهي maintenant الناس راهم يفيقوا وكل شيء اللي غيعرفوا باللي وعوا الشعب تاعكم ما يحركش لي جون ما تحركش روحها الشوماج كان تاني في لي زاني 80 لا كريز وكاع شكون اللي نعقلوش حنا لا كريز تاع لي زاني 89 90 كنت نمشي للبولونجري بور 7 بيرسون يعطيك 2 باغيت با بلوس البيس كنا نستناوه 3 كار دور جوسكا 1 اور كي يوصل البيس ما تلقاش تا وين تركب لي سوسيتي ايطاتيك كاع بلعوا الناس كان اللي عندهم 30 كارير لقاو روحهم دور ومازال هنا يتوش دي روتريت مينابل موا جي ان اونكل الله يرحمه مات il y a une année لا روتريت تاعها سيتي 8000 دينار سي ضرب قريب 35 في سوسيتي ضرب 35 في لوناكو كي كولات عطاوه 8000 دينار 8000 دينار avec 5 gosses ils étaient obligés de كل واحد يروح يسترزق على روحه كان اللي مشى دار ليميغراسيون مشى لكندا وكان اللي مشى لا سويس وكان اللي مشى لفرنسا وكان اللي حتى واحد بيرسون اللي ريستي et ça avec ces 8000 dinars il pouvait même pas nourrir sa femme donc c'était des subventions جايين من برا قال الولد الاخر يرسل له 100 اورو الاخر يرسل له 200 اورو هذيك سيتي لا بوفيرتي الاخر ديسالما c'est juste un exemple que je vous donne دونك حنا اللي رانا في ليترونجي رانا على بالنا باللي هنايا تروح دير لي كورس تاعك 50 اورو تعمر الشهري وتخرج 50 اورو بار سيمين تعمر الشهري وتخرج فيها غايه كاع et tu as un salaire de 1007 ولا 1008 ولا 2000 ولا كاين اللي ما يخدمش عنده لي زالوكاسيون كاين اللي عنده الار اس ا كاين اللي افيك ان انفون ان بيبي يتوش 1200 1300 اورو قاعد في الدار donc on a des avantages que les Algériens n'ont jamais eu عندنا des opportunités les Algériens ماذا بيهم ça c'est un autre problème c'est que كي تشوف ذاك الالجيريان لا حوس خدمه ما يلقاش لا بغى يتزوج لا با المويان لا با لوجمون لا بغى يحرق يروح ما عندوش دراهم لا بغى يقرا لا با لي مويان اكسيتيرا سي زابوندون بوكو تشوز لقى روحو دروك على بالكم القعاد يجيب المشاكل القعاد يجيب الخلطات تجيب المشاكل الخلطات تجيب الكول تجيب لا دروغ تبعدك على تشوفها تولي عيش تشوفها لو موند على بالكم لا دروغ هادو je connais des consommateurs, ils disent Anna, quand j'ai un problème, je fume un joint, le problème se règle. Le lendemain, en me réveillant, j'ai la gueule de bois et le problème, il dit que c'est la réalité. Donc c'est pour ça que les Algériens ne voient pas ils vivent ça. Ils vivent ça. Mais le changement, ils ne le voient pas comme le voient les gens qui sont à l'étranger. C'est maintenant اللي يخاطب الشعب الجزائري اللي كيخاطبو تاني باحترام واللي كيفهم باللي اللي كيتقرب له واللي كيفهمو واحد يفهم خوه الاخر يفهم جاره الاخر يفهم حبيبه ويفهم صاحبه etc pour celui qui détient la vérité كيما يقول لك ماذا بها يمدها لخوه ماشي اللي détient la vérité ويقول له دير الشعب الجزائري تاع دير وفعل ما ولاتش تدخل له في راسو ما ولاش يامن فيها وما ولاش تدخل في راسو voilà sur cela je pense que j'ai été assez clair et assez explicite c'est parler au vif comme ça sans préparation sans rien du tout ça ressort du cœur parce que je connais très bien je mesure très bien la situation. Sur cela, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à Azul Fillaoun et à la prochaine, Inch'Allah.